बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से हैं। आज हम गए हुए हैं अपने गांव की बस ट्यूबवेल पे, इंजॉय फुल कर रहे हैं। आपको वेलकम करते हैं कि हमारा गांव देखें, बहुत मज़ा आ रहा है। इंजॉय फुल कर रहे हैं हम। ट्रेन ना रहा है। बस पानी का रहा हूँ। बच्चे नहा रहे हैं। फुल माहौल में मस्ती कर रहे हैं। फुल एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। मेरी बनैन फट गई थी इसलिए मैंने उतार दिया, बच्चों ने फाड़ दिया है। टी शर्ट। ये हमारा व्लॉग है, सो ब्यूटीफुल। बच्चे फुल मस्ती कर रहे हैं। रहील ट्रक मारे, छलांग मार। रहील छलांग मार। ओए ते नहीं है प्या रहील। बस डाला फुल मस्ती कर रहे हैं। ये हमारा गांव है। ये छोटा सा बोर है, चेक करो। ये नहीं, घर वाले मीटर पे चल रही है ये ट्यूबवेल। बहुत ही छोटा बोर है। ये बगैर आवाज़ के चल रही है। देखो, पहले ये यानी ट्रैक्टर पे चलती थी, उससे कनेक्शन इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये अभी घर वाले मीटर पे चल रही है। ये वो तार आ रही है। ये देखो, ये वाली तार है। ट्रैक्टर का सिस्टम ख़त्म कर के छोटा सा बोर लगवा दिया है। छोटे बोर पे चल रही है। बच्चे फुल मस्ती कर रहे हैं। रहील बस कर आवाज मुन्ने आजा। बस कर रहील, कपड़े सुखा। क्यों? घर के अंदर ही डोर लगाई हुई है। बच्चे बहुत शरारती हैं। ये देखो, इन्होंने बंद कर दिया है भाई, ये फुल हो जाए। बहुत शरारती बच्चे हैं। ये देखो, आज हमारा फुल इरादा है कि आपको व्लॉग दिखाने का। पहले भी व्लॉग बनाया है, अभी भी दिल ने कहा आज पूरा दिन ही व्लॉग की वीडियो बनाएंगे। ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे नहा के जा रहे हैं अभी, फुल एंजॉय करके।
یہ کمان کی کھیتی ہے. کمان ابھی مکمل نہیں ہوا میرے خیال میں، تقریباً اس کو 1 مہینہ اور دیر ہے، پھر جا کے یہ مکمل ہوئے گا. ابھی تو چھوٹا چھوٹا ہے. یہ دیکھو. اور یہ ہے ٹیوبل. وہ چھوٹی ٹیوبل دی ہوئی ہے، ہم بڑی ٹیوبل پہ آئے ہوئے ہیں اس ٹائم، بڑے بور پہ. معاویہ عمران نہا رہے ہیں. ایتھے نا نہیں لڑتا نہیں لڑتا نہیں لڑتا. یہ آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے بھٹا ہمارے یعنی گاؤں میں لگا ہوا ہے. ہل چلا رہے ہیں جانوروں کا چارہ بیچنے کے لیے. یہ دیکھو بچے موج مستی کر رہے ہیں. یہ وہ ٹوول ہے، میں نے کہا تو اس سے بھی بنانے تھوڑی ویڈیو. تیرے کو ہے؟ میرے کو کوئی نہیں. لکھے دیسی منڈا چرانے زبردست. ایک آپ نے چلائے انہوں نے دیتے ہی. اچھا ہم یوٹیوب چلاتے ہیں، ہم ویڈیو چلاتے ہیں. چل کار چھوڑے. آج پھر نہانے کا موڈ بن رہا ہے، پہلے بھی بنائی ہے. آج پھر نہا رہے ہیں. ابھی دکھاتے ہیں انجوائے فل آج کر رہے ہیں. آج پورا دن میں نے کہا نہانے کی ویڈیو بنا دیا. آج ہانڈی بیٹھ کرنا ہے، آج نہانے کا موڈ ہے. فل انجوائے کر رہے ہیں، پورا دن ہو گیا نہا رہے ہیں. فل مزے کر رہے ہیں. آج ہانڈی بیٹھ کرنا ہے، آج انٹی بیٹھ اس کو بھوا کے ہیٹ مارنا. ہینڈی بیٹھے کر رہے ہیں یہ پولی گرا اس کو نرم آتی ہوئے خوراک السلام علیکم یوٹیوب پر بھائی کچھ السلام علیکم بھائی جان سارے یوٹیوب سے کھڑا لینا ہمارے چینل میں سبسکرائب کر چھڑے تھوڑی بڑی مہربانی. اسی دیسی لوگ ہیں، اسی پردیسی لوگ ہیں، ڈرائیور لوگ ہیں. بھائی آج نالا میں ساڑی یوٹیوب سے لانچ کر لے. آج نالو پانی پینے کا پی لو.
ਬਾਕੀ ਰਹਿਤ ਬੰਦੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਠੰਡੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਚੰਗੇ ਆ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਗੀ ठंडा पानी है एंजॉय करो एंजॉयमेंट करो जो करना है आज दिन के जो अच्छा लेना लाइफ अच्छी ले आओ खाने का मूड हो तो अच्छा अच्छा नाओ फ्रेश नाओ ज़्यादा हल्टर शल्टर सब को लगाओ भाई मेरा अफाक है चैनल वाले का वसीम नाम है वसीम का चैनल इतना सब्सक्राइब कराओ इतना सब्सक्राइब करो कि ऐसे मशहूर होना चाहिए सब इंटरनेशनल मशहूर होना चाहिए VIP मुंडावा साड़ी गड्डी पहले चली जाती हाल मारी जाते कि ना रही जाके सही है। अगस्त की गर्मी तो आपको पता है कितनी होती है ज़िला बिहाड़ी में, तो आज सारे नहा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। भाई तरीके नाश्ता करो अकल होनी चाहिए तो गिर गया अब बच गए अब बच गए